Baruch Hashem, que j'ai commencé il y a quelques années, grâce à mon père, et parce qu'il étudiait dans le Beth Midrash Rav Ramou cette Masechet. Donc ça fait quand même très longtemps que je l'ai commencé. C'est la première que je finis, Baruch Hashem. Donc voilà. Je vous souhaite à tous de finir bientôt plein de Mastertot. Et voilà, comme ça on pourra assister à vos Sioum Bezrat Hashem. Un peu plus fort. Alors. Donc là on est sur le Daf Lamed He Amud Aleph, sur vraiment les dernières lignes du Daf. Amar Rabbi Lazar Lolam Yasdir Adam Tfilato Vachakach Hitpalel. Donc Rabbi Lazar il a dit Leolam, c'est un principe. Donc Yasdir Adam Tfilato Vachakach Hitpalel. Il faut que l'homme prépare sa tfila et après seulement qu'il prie. Alors, comme on est dans Masachet Rosh Hashanah, donc Amar Rabbi Abba il dit Mistavra Milte de Rabbi Lazar Bebarachot Shel Rosh Hashanah Ve Shel Yom Kippourim. Oui, d'accord, Rabbi Lazar, il parlait de quoi? Il parlait de tfilot de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Ve Shel Prakim et de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que c'est des tfilot qui sont quand même très longues et très difficiles. Donc oui, alors on peut comprendre quand il parlait de ça. Aval Dechol Hashanah Lo. Donc lui, Rav Ava, il dit au final, voilà, Rabbi Lazar, il n'a pas pu parler de toute l'année, parce que vraiment c'est une tfila qu'on fait au quotidien, la tfila, enfin la mida. Donc voilà, les gens ils savent, c'est courant dans leur bouche, donc ils n'ont pas besoin de répéter. Alors il dit, ah oui, est-ce que c'est vrai? Veha Rabbi Yehuda, Mesader, on dit que Rabbi Yehuda, Mesader Tzlote ou Matzli. On dit que Rabbi Yehuda, lui, il préparait tout le temps cette fila. Sha'ane Rabbi Yehuda, on dit que c'est différent Rabbi Yehuda. Kevan de mitlatin yomin, des tlatin yomin hava matzli. Et donc on dit Rabbi Yehuda, lui c'est différent parce que lui il faisait une fila seulement tous les 30 jours. Il faisait cette fila seulement tous les 30 jours. Alors on essaye de comprendre. Rachid dit pourquoi mitlatin et tlatin. Sha'aya machzir, mechazer talmudo kol shloshim yom. Il répétait sa Torah tous les 30 jours. En gros, il s'arrêtait jamais d'étudier. Et donc il n'avait pas le temps de faire la tfila. Donc c'est un des cas où on n'est pas obligé de faire la tfila, c'est quand en fait on étudie tout le temps et celui qui étudie tout le temps, il n'est pas tour de faire la tfila. Et donc Kefrakim Dami, donc lui c'est comme s'il faisait une tfila de Rosh Chodesh, forcément, puisque lui comme il priait tous les 30 jours, donc on peut comprendre pourquoi Rabbi Yehuda il préparait cette tfila, au jour le jour, quoi, sa amida quotidienne, parce qu'il la faisait tous les 30 jours. Amar Avacha bar Avira, Amar Rabbi Shimon, Chassida. Donc Acha bar Avira, il a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, Poter Haya Rabban Gabian Afilu Am Shebasadot. Quand Rabban Gabian il faisait Shaliar Tibour, il pensait à quitter même les gens qui étaient dans les champs. D'accord? Pas ceux qui étaient dans le Beth Knesset avec lui, même les gens qui étaient dans son vélo, les ouvriers dans les champs. Vélo mivhe hane de kaime hacha. Et alors on se pose la question, on dit mais attendez, c'est quand même ça implique qu'il n'est pas nécessaire de dire que Rabban a bien dispensé de la prière ceux qui sont présents ici. En gros, comment c'est possible que Rabban Gamliel, déjà qu'il acquitte ceux qui sont présents, après qu'il pense aux ceux des champs. Alors, Adraba, on dit au contraire, Hani Anissé, Hani lo Anissé. On peut comprendre que Rabban Gamliel, il a quitté ceux qui étaient dans les champs, parce qu'ils ne pouvaient pas être là, ils étaient à nous, ils avaient un cas de force majeure, puisqu'ils devaient travailler. Et par contre, ceux qui sont là, normalement, ils sont censés faire la tfila. Détané, Abba, Béré de Rabbi Binyamin. Abba, il a enseigné, le fils de Rabbi Binyamin l'a enseigné, Bachia, Am Shachore Kohanim, Enan Bichlal Bracha. Donc ceux qui sont, quand on fait Birkat Kohanim, il faut toujours se mettre devant les Kohanim. C'est-à-dire que des fois, on a des synagogues où le Echal il est un petit peu en avant, ouais. Et les gens ils peuvent quand même se mettre derrière les Kohanim. Enfin, quand on trace une ligne, on va dire, là il y a le peuple devant, les Kohanim, et on peut être un petit peu derrière. Et ça c'est pas bon parce que on fait pas l'effort de venir devant les Kohanim pour recevoir la bracha. Et donc ça il dit que ceux qui sont derrière la Kohanim, ils sont pas inclus dans la bracha. Et là, Keata Rabin, Kohanim, et là, Keata Rabin, Amar Rabbi Yaakov bar Ibli, Amar Rabbi Shimon Chassida, Lopata Rabban Gamliel, et là, Am Shebasadot, Matama Mishum de Anissé, Bemelacha, Aval Ba'ir lo. Donc, et là, donc plutôt, donc on revient sur ce qu'on a dit, plutôt, lorsque Rabbi est arrivé à Bavel, d'accord, Amar Rabbi Yaakov bar, il dit, Amar
Rabbi Shimon Chassida, il a dit au nom de Rabbi Yaakov Baridi, qui lui-même avait dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, Lopata Rabban Gamliel et la Amshe Basadot. Rabban Gamliel a dispensé que les gens dans les champs. Maïtama, pour quelle raison? Mishum Da'anise Bimlacha, parce qu'ils étaient forcés de sauter la prière à cause de leur travail. Aval Ba'ir Lo, mais ceux qui étaient en ville ne sont pas acquittés par le Shaliach Tzibour. Hadran Alach Yom Tov. Hadran Alach Yom Tov, Hadran Yom Tov, Salikale. Masechet Rosh Hashanah, Vesalikale, Masechet Rosh Hashanah, Vesalikale, Masechet Rosh Hashanah. Adran al Masechet Rosh Hashanah, Vadrach Alan. Da'atan Alach, Masechet Rosh Hashanah, Vedartach Alan. La nit neshe minach, Masechet Rosh Hashanah, Vela tit neshe minan. La be'alma aden, Vela be'alma de ateye, Ratzam elefanecha, Adonai Elohenu, Velo avotenu, Shete Toratecha umanutenu, Ba'olam hazeh, Uteimanu la'olam haba, Chanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa. Abba Mari bar papa, Raf Ram bar papa, Rachish bar papa, Surchav bar papa, Ada bar papa, Daru bar papa. Aver Evna Adonai Elohenu Toratecha befinu, או בפיוט עמך בישראל, והנה אנחנו צאצאינו וצאצאי צאצאינו והצאצא עמך בישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, מאויבי תחכמני ממצוותיך, כי לעולם יהי ליבי תאמין בחוקיך, למען לא אבוש לעולם, לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך, אמן, אמן, אמן. סלה ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי בית אלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח באריה רצים מלפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת ראש השנה, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים מכל שיבי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו בהליכך תנחם אותך בשוכבך תשמור עליך, והקיצות ההיא תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה ומשמאלה ושער וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיו עתיד להתחדתה, ולאחיה מתיה, ולעסקה יתהון לחיי עלמא, ולמבנה קחתא ירושלם, ולשכללה החלה בגבה, ולמקר פולחנה נוכרעה מן ארעה, ולעטבה פולחנה די שמיה לאתרה, וימליך קדושה, וימליך קודשה בריחו במלכותי ויקרב, יעצמח פורקני ויקרב משיחה, בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמרבה מברך, לעלם ולעלמל מה יתברך, ושבר ויתבר ותחום המתנשא ויתת רביתלי ויתלה על שמן דקודשה בריחו, להאמין כל ביחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועל כל מאן דעסקין באורייתא, ג'י באתך עדן וג'י בכל אתר ואתר, יהיה להון ולכון של אמר רבא אחינה וחיסדא ורחמין, וחיין אריכין ומזון רוויחה ופורקנה מן קודם אבון דבשמיא, ואמרו אמן. יש להם רבא מן שמעיה וחיים טובים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. ועושה שלום ורחמה ורחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.